Hello guys, lahat na ba merong ganito? Or nakapa-edit na ba ng ganito? So sa video ito, tuturuan ko kayo kung paano gumawa. Ito lang. Una, pumunta lang kayo sa Google. Search nyo lang Google Gemini. And click nyo lang po. Then try the image editing. So yun. So may nakita kayong plus icon dito sa baba. Click nyo lang po. And upload files. This time. And sa media picker. So dito, pipili lang kayo ng picture na gusto nyo ipa-edit. Sample, itong motor. So, then dito sa describe your image, ipipaste ko lang yung gusto kong ipagawa. So i-comment ko na lang to sa comment section para copy-paste nyo na lang. And ito, hintayin nyo lang itong ma-download yung image na yan. Kasi yan yung gusto nyo ipa-edit na i-edit ng ano. Hintayin lang natin matapos. Kasi matagal-tagal kasi. Ngayon, takal. So, may na kasi siguro, guys. sorry. Dahil malapit na matapos. Tagal naman. Yan na. Ayun. Nung na-download na yung image, click nyo lang tong yung send icon. Yan. Tapos maghihintay lang tayo. Just a second. Hintayin lang natin na i-edit ng Google yung image na gusto natin. Dito sa sa yung isusulat dito sa describe your image. Kaya nang bala kung ano gusto nyo ipagawa. Basta ito, yung sinulat ko, ilalagay ko na lang ulit sa comment section. Tapos i-copy paste nyo lang kung gusto nyo ganyan yung kapagawa nyo sa picture. So ayun, generate image na. Hintayin na lang natin matapos. And yun, ganyan lang guys. Tapos click nyo lang yung image. Tapos yun, ito may download icon sa taas. Click nyo lang yun para ma-download. And yun na. Thank you, sana nakatulong.